পাকিস্তান ভারতে শুধু জঙ্গি পাচার অস্ত্র পাচারই নয়, মাদক পাচারেরও রমরমা বাড়ানোর মরিয়া চেষ্টা করছে। নার্কো টেরোরিজমের শিকড় আরও শক্তপোক্ত করার চেষ্টা করছে। আর পাল্টা জম্মু কাশ্মীর পুলিশের তরফ থেকেও কড়া প্রত্যাঘাত করা হচ্ছে। কড়া প্রত্যাঘাতে দিল্লি পুলিশ আবারও এক মাদক পাচারকারী পাকিস্তানের সহযোগিতায় যে মাদক সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছিল গুঁড়িয়ে দেওয়া হলো কাশ্মীরে। সন্ত্রাসে অর্থের যোগান দিতে সীমান্ত পেরিয়ে উপত্যকা জুড়ে মাদকের চোরাচালান পাকিস্তানের পুরনো ফর্মুলা, কিন্তু এবার সেই ছক ভেস্তে দিতে তৎপর নিরাপত্তা বাহিনী। শুক্র এবং শনিবার পরপর দুদিন ধরে উপত্যকার একাধিক এলাকায় মাদক চোরাচালানকারীদের আস্তানায় হানা দিল পুলিশ। বুলডোজার দিয়ে গুঁড়িয়ে দেওয়া হলো একের পর এক মাদক চোরাচালানকারীদের ডেরা। जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा एक बड़ा बुलडोजर एक्शन जो है वो जम्मू के बिश्नाग के देवली इलाके में यहाँ पर लगातार जारी है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर बड़ा बुलडोजर एक्शन जो है वो लगातार चलाया जा रहा है। कल भी बिश्नाग के हमने देखा था कि सिकंदरपुर कोठा इलाके में यह एक बड़ा बुलडोजर चलाया गया था, और उसी तरह से आज ये दूसरी ड्राइव जो है वो इस इलाके में लगातार यहाँ पर चलाई जा रही है। और ये नशा तस्करों के जो अड्डे यहाँ पर बन चुके हैं विभिन्न इलाकों में, उन्हें यहाँ पर साफ किया जा रहा है, उन्हें क्लियर किया जा रहा है, ताकि किसी भी तरह से जो एक लगातार प्रॉपर्टीज़ जो लोगों ने बनाई हुई है इस नशे के पैसे से, उसे यहाँ पर खाली किया जाए, उसे यहाँ पर पूरी तरह से वापस सरकार को जो है हासिल किया जाए। জম্মু কাশ্মীরের বিভিন্ন এলাকায় যেসব ভিন রাজ্যের শ্রমিকরা থাকেন সেখানে বসবাসকারীদের নথিপত্র খতিয়ে দেখছে পুলিশ। दिल्ली ब्लास्ट के बाद अब विभिन्न इलाकों में लगातार जम्मू कश्मीर के भी तलाशी अभियान जो है वो जारी है, और उसी बीच अब जम्मू कश्मीर के विभिन्न इलाकों में रह रहे प्रवासी मजदूरों को भी जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो यहाँ से पूछताछ कर रही है। आपको बता दें कि इस समय हमारी मौजूदगी गंग्याल इंडस्ट्रियल एरिया में है, जहाँ पर कई सारे प्रवासी मजदूर जो है वो यहाँ पर आकर रहते हैं, और ऐसे में लगातार पुलिस जो है वो इन लोगों से पूछताछ कर रही है, इनसे यहाँ उनके डॉक्यूमेंट चेक कर रही है कि ये कहाँ के रहने वाले हैं, कब से यहाँ पर रह रहे हैं। सब इंस्पेक्टर हमारे साथ मौजूद हैं। राहुल जी, किस तरह की सर्च ये चल रही है और क्या आपकी तरफ से अवेयरनेस ड्राइव है? हम यही श्योर करते हैं कि जितने भी बाहर के बंदे आ रहे हैं उनके प्रॉपर वेरिफिकेशन हो, मतलब कोई भी ऐसे इलीगल वे से कोई अंदर ना आए। এদিকে এরই মধ্যে সামনে এসেছে পাকিস্তানের আরও শয়তানি। ভারতে পাকিস্তানের অস্ত্র পাচারের পর্দাফাশ। দিল্লি পুলিশের জালে আন্তর্জাতিক অস্ত্র পাচার চক্র। পাকিস্তান থেকে পাঞ্জাবে ড্রোনের মাধ্যমে আগ্নেয়াস্ত্র কার্তুজ পাচারের চেষ্টা চলছিল বলে দিল্লি পুলিশ সূত্রের খবর উদ্ধার হওয়া অস্ত্রগুলি চীন এবং তুরস্কে তৈরি। পাকিস্তান হয়ে ঢুকত ভারতে। 10টি বিদেশি পিস্তল এবং প্রচুর কার্তুজ উদ্ধার হয়েছে। গ্রেপ্তার 4 পাচারকারী। অত্যাধুনিক আগ্নেয়াস্ত্র আসছে পাকিস্তান থেকে। সরাসরি পাকিস্তান যোগ প্রমাণ পেল দিল্লির পুলিশ, এবং ড্রোনের মাধ্যমে পাঞ্জাবে ফেলে দেওয়া হচ্ছিল সেই আগ্নেয়াস্ত্র। এই ঘটনায় অস্ত্র পাচারকারী এবং আন্তর্জাতিক অস্ত্র পাচারকারী 4 জনকে ইতিমধ্যেই গ্রেফতার করা হয়েছে। দিল্লি এবং আশেপাশের এলাকায় যারা সক্রিয় গ্যাংস্টার, লরেন্স বিষ্ণোই সহ একাধিক গোগা গ্যাং সহ একাধিক যে সমস্ত গ্যাংস্টার রয়েছে, তাদের কাছে সরাসরি পাকিস্তান থেকে অস্ত্র পৌঁছে যেত ড্রোনের মাধ্যমে পাঞ্জাব হয়ে দিল্লিতে। আর এই রহস্য ফাঁস করার পর পুলিশ মনে করছে আন্তর্জাতিক অস্ত্র পাচার চক্রে আরও তথ্য খুব শীঘ্রই সামনে আসবে। ব্যুরো রিপোর্ট, জি 24 ঘন্টা। বাংলার আওয়াজ, বাঙালির আবেগ, জি 24 ঘন্টা।